السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران خارون عزیز، مهاجران مسکو از مسکویا. در طی همین ویدیو آدرس یا که رقم‌های تلفن هم آدمایی که محتاجی پروداکت هستن التماس نویسید. ما با آنها تماس میکنیم و والنتیرهای ما انشالله با پروداکت ها میبرن، پروداکت رو دسترس میکنن. التماس برادران بیاین در ماه شریف رمضان یا دیگری دستگیری کنیم. در این وقت اونتونجی باید ما همه کسی عجیب باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ورحمة الله وبركاته. Бародару по-братски, я дохтарча касаждага, прививка дар кора срочно сема дохтара, ака вазият надора. И сбор неста чисто по-братски, каши ордан да не боше мара бисёр менеса. Ака ман ордан тем, ина мархамат шанса. Илтимос ман да навси личкада рафтим. Чако, сёра меган чи ба ака хона мери. Бародару, шумо мара поддержка мекунем. Бе поддержка шумо ча ҳеҷ шем. Навбати мо аз шуморо поддержка кардан халқ азоб аст, значит мо поддержка кунем. Энамира меган дружба. В лесу живут, людям нечего хавать. Где вы? Нет, неужели среди нас, бля, мардак, Нестан, Брамбаган, блядь, Айказна, Брор, будто яксим, дусим, хал, гшна, ебачал, гшна. Так не пойдет. Я уже не могу, блядь, неужели нету людей, неужели мужчин? Это не на уровне, блядь, бизнесмены тоже не смогут помочь. Занако да азобан, блядь, дохтару да азобан. Ладно, хер с ним, мардаку, дохтару да азобан.